एक बार गर्ल के चक्कर में फंसे एक शख्स ने अपनी बीबी को रास्ते से हटाने के लिए एक किलर को उसकी जिंदगी की सुपारी दे दी। लेकिन बीबी को कत्ल कर बार गर्ल के साथ जिंदगी गुजारने के सपने देख रहे पापी शौहर के सपने को पुलिस ने चकनाचूर कर दिया। वारदात अंजाम होने से पहले ही पुलिस ने सुपारी किलर और आरोपी पति को असलहे के साथ गिरफ्तार कर लिया। बारुईपुर थाना के बेलेगाछी में हुई इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक बीबी को रास्ते से हटाने की साजिश रचने वाले शख्स का नाम नूर हुसैन फकीर है। वो जीवनतल्ला थाना इलाके का रहने वाला है। 2.5 साल पहले संतोषपुर इलाके की रहने वाली आसमा बीबी के साथ उसकी शादी हुई थी। शादी के बावजूद नूर का कई लड़कियों के साथ चक्कर था। वो रोजाना बार जाने का आदी था, जहां किसी बार गर्ल के ऊपर उसका दिल आ गया था। दोनों के बीच चक्कर शुरू हो गया था। नूर उसके साथ शादी करने की प्लानिंग करने लगा था। दूसरी तरफ उसकी बीबी आसमा नूर को दूसरी लड़कियों के साथ रिश्ता बनाने से रोकती थी। इस पर अक्सर दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था। इस समस्या को सुलझाने के लिए आसमा बीबी के दादा के घर बेलेगाछी के नवपल्ली में एक पंचायत बुलाई गई। नूर इस पंचायत में एक सुपारी किलर साहिल खान को अपना दोस्त बनाकर साथ ले गया। चितपुर थाना इलाके के रहने वाले साहिल खान की पहचान इलाके के छटे हुए बदमाश के रूप में है। नूर ने उसे अपनी बीवी की हत्या करने की सुपारी दी और इस काम को अंजाम देने के लिए वो उसे अपने साथ लेकर आसमा के दादा के घर पहुंच गया। लेकिन पुलिस को अपने इन्फॉर्मर से इस साजिश का पता चल गया था। सुपारी किलर साहिल खान आसमा बीबी पर हमला करता उससे पहले ही बारुईपुर थाने की पुलिस ने साहिल खान को पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद पुलिस ने नूर को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान आसमा बीबी के दादा के घर के पीछे तालाब से गोलियों से भरा एक और पिस्तौल बरामद किया। इस घटना में कुल 2 पिस्तौल बरामद हुए हैं। आरोपी पति नूर और साहिल खान से बारुईपुर थाने की पुलिस पूछताछ कर रही है। तो 19 জুলাই আমরা 21 জুলাইয়ের প্রস্তুতি হিসাবে আমরা বেদবেড়িয়া প্ল্যাটফর্মে একটা আমরা পার্টি র্যালি করার জন্য ওখানে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। তার আগে এসে ওর মা এসে বললো যে ওরা ছেলে আসছে এবং ছেলের সাথে একটা বন্ধু আসছে, তারা একটু মীমাংসা করতে চাইছে। 2 বছর মেয়ে সংসার করছে না, মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছে না, এটা একটু মিটে দিও। হয়তো মীমাংসার জন্য আসতে বলেছিলাম বিকেল 4টের সময়। বিকেলে লেট হয়েছে, ওরা আসতে আমরা মিটিংয়ে বেরিয়ে গেছি। মিটিংয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরে 7টার সময় খবর হচ্ছে যে ওরা অনেক পুলিশ গাড়ি এসছে। পরে শুনলাম যে ওদের কাছে মেশিন আছে, ওরা খুন করতে এসেছিলো মেয়েটাকে এবং ওর মাকে, মেয়েটা এবং মেয়েটার মাকে। এর আগে একটা পুরনো ঘটনা ছিল, সেটা না বলাই ভালো, কিন্তু ওরা চাইছিল মেয়েটাকে মার্ডার করার জন্য এবং আমাদের কাউকে হয়তো আক্রমণ করার জন্য এসেছিল। পুলিশ অনেক আগে থেকে তৎপর হয়েছিল। আমরা যখন মিটিংয়ে যাচ্ছিলাম দেখলাম বহু অনেক পুলিশ আছে, বেলেগাছি মোড় থেকে আশেপাশে অনেক পুলিশ আছে। পুলিশ প্রশাসন অনেক ভালো কাজ করেছে, আগে থেকে স্টেপ নিয়েছে বলে আজকে আমরা অনেক শান্তিতে বাস করছি এই অঞ্চলে। দুটো প্রাণ অবশ্যই চলে যেত, দুটো আরও বেশি যেতে পারতো। আমি শুনেছি আরও সাথে ছিল কিছু লোক, তাদের কাছেও মেশিন থাকলেও থাকতে পারে, এরকম একটা খবর আছে, সঠিক জানি না। লোড করা আছে স্যার। এই মালটা হ্যাঁ না না আমি অন্য জায়গা আছি, পরে বলছি, 1 মিনিট পরে ফোন করছি। এই লোড করে আসতে নিচে আমি একটু পরে ফোন করছি, এটা ইসে আছে কাজে আছে স্যার। বলছি এই ফোনটা শোনো আস্তে আস্তে ইয়ে করো দেখি এই ডিটেইলস দেখা দিন একটু। ওই খুলুন, আমার সামনে খুলুন। তোমরা সামনে যাও লোড করা কিন্তু মাল সাদা ঢুকে হ্যাঁ সাদা হবে। চাবি আছে? চাবি হ্যাঁ শুনে লোডের মাল কোন চাবি আছে? আচ্ছা আর কোন অ্যামুনিশন আছে নাকি? এই আগে ছিল হ্যাঁ রড মত আছে, কোথায় ছিল? মোবাইল ছিল আগে ছিল না তো? না স্যার একটু দেখে দাও একবার। এই মালগুলো ভাঙা পুরো এরকম প্রেসার কোন স্যার? পুরো ভাঙা স্যার। কত নো এর মানে মানুষ দেখতে যাবে না।
দেখি 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 করুন না স্যার, পরিষ্কার করে দেখাও তো। সামনে ঠেল না, ব্যারেলের মুখটা নিচে দিকে কর না। ইজেক্টরের মুখটা আটকে রেখেছে, এই মুখটা ধরে গেছে। কোথায় যাবে কিন্তু নিচে বাড়ি দিলে যাচ্ছে না, জল ফলকে আটকে গেছে আমাদের। হ্যাঁ বেরিয়েছে, বন্ধ কর বন্ধ কর। চলো এই আরেকবার দেখে নাও, এই জায়গাটা দেখে একবার দেখে নাও। এদিকে একটু ঘুরে দাও, এক সেকেন্ড টাইম তোমাকে। হ্যাঁ পিন আছে পিন আছে পিন আছে, দেখ আছে 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 পিনও আছে, দেখ ছোট্ট কাগজের মধ্যে দেখ বাধা রয়েছে, পিন দোকান রয়েছে। ছোট্ট কাগজের মধ্যে নেই, ঠিক আছে হয়ে যাবে, ছাড় ফাইলের উপর নিয়ে না হয়ে যাবে। এখানে বস, বসে না গাড়িটা চেক দাও না, চন্দন তোর মনে পড়া যাবে না, এই মোটা হয়েছে। না 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 লেখা শুরু কর প্যাকিং এদিক থেকে সব জায়গায় সই কর।